ओके, सो नाउ विल मेडिटेट। अब जी अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में बोलेंगे थोड़ा थोड़ा सा कि दुनिया भर 144 देशों से लोग जुड़े हुए हैं अभी क्या बात हमारे है। साथ। Zrobimy teraz medytację. ओके, लेट्स सिट कंफर्टेबली इजीली। Usiądź wygodnie, swobodnie. Let's take a deep breath Weź in głęboki wdech and breathe out through the mouth. i wydech przez usta. Another deep breath Jeszcze jeden in. głęboki wdech. Another deep breath in. I jeszcze raz głęboki wdech. तो गहरी सांस लीजिए नाक से और मुंह से छोड़ दीजिए। और हाथों को झाड़ दें थोड़ा सा, दोनों हाथ फ्री कर लें, हाथों को जस्ट शेक योर हैंड्स, I शेक योर potrząśnij हैंड्स dłońmi, ramionami. and close your eyes and continue Oczy shaking. zamknięte. आंखें बंद करके हाथ Kontynuuj हिलाते potrząsanie रहिए, dłońmi हिलाना चालू z रखिए। zamkniętymi oczami. Now you can stop shaking your hand. I Place your palms on zatrzymaj your ręce i knees. połóż dłonie na udach. अपने हथेली को खोलकर अपने घुटने पर रख दें, आंखें बंद रखें, हिलाना बंद कर लीजिएगा। अब दोनों हथेली पर ध्यान रखते हैं। Keep your attention on both your palms. Skieruj uwagę na obie dłonie. दोनों हथेली के ऊपर एक ऊर्जा का गोला है, ऐसा समझें। Feel there is a ball of energy in both your palms. Poczuj kulę energii. As you keep your attention, you will see there is energy developing in your palms. Poczuj, jak kula energii Our buduje się nad każdą z attention dłoni. brings energy. In fact, W attention rzeczy is samej energy. Twoja uwaga jest energią. हमारा दृष्टि जहाँ जाती है, मन जहाँ जाता वहाँ शक्ति है। तो दोनों पांव हाथों पे अपना ध्यान दें और देखिए वहाँ ऊर्जा धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। As you keep your attention on your palms, Trzymając uwagę you na will dłoniach, feel the energy developing czujesz, jak there in energia both the rozwija palms. się wokół obu dłoni. Now shift your attention to only the left palm. Teraz przenieś uwagę tylko na सिर्फ lewą dłoń. बाएं हथेली पर अपना मन को ले जाएं, अपना ध्यान लगाएं उधर। Keep your attention only on the left Tylko palm. lewa dłoń. And now gently shift that to the right palm. Now I only teraz on the right łagodnie palm. przenieś uwagę z lewej na prawą dłoń. अब दाहिने हथेली पर आ जाइए, दाहिने हथेली पर पूरा ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। Take a deep breath in Głęboki and let wdech go. i z wydechem odpręż się.
Now let us take our attention to in between the Teraz eyebrows. przenieś uwagę दोनों na भुवों के środek między बीच में brwiami. तीसरा आंख जहाँ है उस जगह पर अपना मन को टिकाएगा. Now keep your mind in between the eyebrows Utrzymaj now uwagę w punkcie między and brwiami. notice the energy from both the palms are now moving towards the forehead. Zauważ, energia z obu दोनों dłoni हथेली से zmierza w अब stronę ऊर्जा miejsca między दोनों भुवों brwiami. के बीच में जा रही है. Identify a tiny spot deep in between the eyebrows Zidentyfikuj in the ten maleńki pituitary punkt glands, the pineal po środku gland. między brwiami. दोनों भुवों के बीच में एक छोटी सी बिंदु को पहचाने, वहां पर अपना मन को लगाएगा. अब सांस की गति पर ध्यान दीजिए. Pay attention to the rhythm of Utrzymuj your uwagę na breath. rytmie It oddechu, has already który changed. już zmienił się. Simultaneously become aware of both the palms and Jednocześnie utrzymuj the dot uwagę in between na obu your eyebrows. dłoniach i punkcie między brwiami. एक साथ दोनों हथेली और दोनों भुवों के बीच के एक बिंदु पर एक साथ ध्यान दीजिए. चेहरे में मुस्कान हो, notice the temperature of your Zwróć uwagę breath, na the temperaturę rhythm of i your rytm breath oddechu w tym at właśnie this momencie. moment. इस वक्त सांस की गति और उसकी उष्णता पर ध्यान दीजिए कि गर्मी कितना है, उस पर ध्यान दीजिए. सांस के तापमान पर ध्यान देते हुए एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दें. अब अपना सिर के चोटी पर ध्यान ले जाते हैं. Let's take our attention to the top I of the skieruj head, uwagę na czubek głowy, close to our hypothalamus, which is the center of our head, top of czubek our head. głowy. सिर के चोटी पर ध्यान ले जाते हैं. सांस की गति पर Okolice ध्यान podwzgórza दीजिए. Let's pay attention to the rhythm of the breath. i utrzymaj uwagę na rytmie oddechu.
Your body is oozing energy, positive energy from every cell of your body is being radiated, Ciało zużywa is energię. getting radiated. Energia jest wypromieniowana z शरीर के każdej कण komórki कण ciała. से सकारात्मक तरंगें निकल रही है इस वक्त। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए। आपके शरीर के कण कण में खुशी और प्यार भरा हुआ है। कहीं कहीं ढक गया है मगर भरा हुआ है जरूर। इस बात पर विश्वास करें। Every cell of our body being Każda filled komórka with ciała joy and love. wypełniona jest radością, miłością. There is affection, affinity in every cell Radością of i your body. przyciąganiem. Breathe in and feel your whole body and breathe out and Wdech. feel your whole body. सांस लेते Poczuj वक्त całe ciało शरीर के कण कण को महसूस i z करें wydechem और również सांस poczuj całe छोड़ते ciało. वक्त महसूस करें। फिर शरीर के चोटी पर, सिर के चोटी पर ध्यान रखें। Again, let's take our attention I to jeszcze the raz top kieruj of the uwagę na head. czubek głowy. And become aware of the empty space above the head till the I roof uświadom sobie tę of the pustą przestrzeń room you are sitting. nad czubkiem आपके głowy, कमरे के aż do sufitu. छत तक की दूरी पर अपना मन को रखें। सिर के ऊपर छत तक की दूरी को याद कर लें। मन को वहां फैला दें आप। अब सब कुछ छोड़ दें, सब प्रयत्न छोड़ दें। Let go of Odpuść sobie everything. wszystko. Just drop everything Odpuść sobie now. wszystko w tym momencie. ना कुछ करना है, ना कुछ जानना है इस वक्त। कुछ भी नहीं करना, सब छोड़ दें। Relax and let go. Odpręż się i odpuść wszystko. Become aware of the space in the entire Uświadom sobie room you are przestrzeń sitting. w całym आप जिस pomieszczeniu, w कमरे którym में बैठे siedzisz. हो वहाँ की खाली जगह जो जगह है उसको याद करें। खाली जगह को याद करें और विश्राम करें। विश्राम करें अच्छे से। विश्राम में ही प्यार उमड़ता है। Only in deep rest Tylko love dawns. w stanie głębokiego And let go odpoczynku, all your odprężenia efforts. miłość może na nas spłynąć.
इस वक्त सारी चिंताएं पिघल गई, गल गई, जल गई है, कुछ नहीं बचा, खाली हो जाए। This moment, all the worries have W tym disappeared. momencie They are wszystkie burned down. zmartwienia znikają, They have dissolved. rozpuszczają się. Relax and repose in Odpręż yourself. się i spocznij w swojej jaźni. All the drama that the mind Cały has ten created dramat has wytworzony come przez to an umysł end. dobiegł końca. अभी तक जो कुछ हुआ वो सब पर पर्दा पड़ गया है। आप अभी नए पात्र के लिए तैयार हो। पर्दा गिर गया है। आज तक जो कुछ हुआ वो सब समाप्त हो गया। नई घड़ी, नई जिंदगी, नई उमंग, नया विश्वास। विश्राम करें, अपने आप में विश्राम करें। The curtain has come Kurtyna down, and opadła all the plays that had happened till this moment. na wszystko, co wydarzyło się w New przeszłości. life has begun I just nowe this życie moment. zaczyna się właśnie teraz. With a smile, Z repose in uśmiechem yourself, spocznij w swej jaźni, feeling the inner czując freedom wolność from the past od całej przeszłości. right away. Let go of Odpuść all sobie your wszelkie efforts. wysiłki. Our body is all just To ciało vibration. jest Our tylko thoughts are wibracją, vibrations. falą. So are our feelings Tak samo and nasze emotions. uczucia, emocje. हमारा शरीर शक्ति तरंग है, मन भी तरंग है, विचार भी, भावनाएं भी, सब एक ही तरंग है। जो भी है इस वक्त उसको वैसे रहने दें। कहीं तनाव हो तो रहने दें, कहीं दर्द हो तो रहने दें, उसको खा जाइए उसको। Just swallow any discomfort anywhere. Połknij, pochłoń Whatever is jakikolwiek there, let it be. dyskomfort, niewygoda pojawi się w ciele. And let your mind expand Pozwól umysłowi more and rozszerzać się more bardziej i bardziej. beyond the house. Become aware of the Poza to vast pomieszczenie, w sky którym jesteś, and millions uświadom of sobie stars. przestrzeń, miliony gwiazd. मन को विकसित होने दें, फैलने दो। पूरा शहर में फैलने दें मन को। और विशाल गगन, अरबों करबों तारे सितारे, सब प्रयत्न छोड़ दें।
कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, कल्पना भी नहीं करनी है, छोड़ दें. Let go of all your Odpuść efforts. wszelkie wysiłki. Let go your imagination Odpuść too. wszelkie wyobrażenia. एक और गहरी सांस ले और सांस छोड़े धीरे धीरे. Take another deep breath in Głęboki wdech with a z smile and uśmiechem breathe out slowly i with a powolny smile. wydech Let go. z uśmiechem. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Now slowly and gradually become Uświadom sobie aware of ciało body and i otoczenie. surroundings. And you may gently open your eyes. धीरे धीरे I powoli, शरीर और परिसर stopniowo के प्रति सजग हो możesz जाएं otworzyć oczy. और आंखें खोल सकते हो.